lang po. Bilisan mo daw. Ayan, yung isa muna. Pablo muna to isa. Marunutan. Low, yeah. Yung isa pa, dali. Dito kuya, dali mo na dito. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yes, happy birthday. Yes, happy birthday, Maribas. Sige po, pabalikin po natin si Maribas. Sige po, okay na po. Take your seat. Yan. So, meron lang po akong tatawaging isang tao to speak for Maribas. At saka, nanay, balik po kayo sa upuan niyo po. Opa. Yung may birthday. Ayan po, tinatawagan ko po si Nanay Pasita Ganitano. Okay, para magbigay po ng message po kay Maripas at kay Nanay. Nandyan po ba siya? Ayan. Sige po. Any message for mga 3 minutes message lang po. Not Doon po kayo sa seconds only. To my loving idol, Maripas, apo ko, I wish you all the best. Have more birthdays to celebrate. May you be successful in your life. And may the peace and joy of the Lord be with you always. Again, happy birthday, Maripas. I love you so much, apo ko. To yung kanakan Pasita, happy birthday. Have more birthday to come. Wishing you good luck, good health, and God bless you. Happy birthday. Have a blessed and happy Monday. Pasita, I love you so much. Happy birthday. Thank you po sa message po. And ang tatawagin ko po yung isang kapatid ni Maribas, no? Actually, hindi nila alam to. Surprise. Tinatawagan ko po si Ate Maricel Bartolome. Ano po? Pasensya na po kayo, nabunot po yung pangalan niyo po eh. Ate Maricel, any message for nanay tsaka kay Ate Maripas? Sige na, mga 2 minutes message lang po. Tara na po ate. Sige na ate, 2 minutes, come on. Ayan. Surprise. Happy birthday. Ano ako kayo Happy birthday kanya yung Mic po kayo.
Nanang, happy birthday. Thank you. Ti anos mo kada kaming anak mo. God bless. I love you. Tumanang ko, keng kamanang ko. Nagyamanak ti ado nga suportam kada kami nga. Nga kakabsat mo kat sapay ko mata din nakambaybayan. Da kalata nga nakasuporta kada kami. Happy birthday. I love you both. Okay lang po. Ang importante na express nyo po yung love nyo po sa mga Okay, tawagin ko naman si Ate Betsy. Ate Betsy. Ate Betsy. Nandyan po ba siya? Ate Betsy. Ate Betsy. Kasi excited na po kami sa banda. Ate Betsy. Message po kay Maripa sa akin, nanay. Happy birthday, Manang. Thank you. Ti anos mo kanya midita. Tada kami kat kabalay midala na kantata. More birthdays to come. God bless, Manang ko. Ba't umiiyak? Masaya po dapat tayo. Okay. Sige po, tawagin ko po si Ate Maricel. Tatapos na ba siya? Si Ate Maji. Maji. Si Ate Maji. Si Ate Maji daw. So habang hinintay natin si Ate Maji, tawagin natin si Kuya Eric ba to? Eric?